सांताली न्यूज़ पाहटा से खन जोतो को सगुन जोहार गोसाईगांव रे चिस्पया सावते आदिवासी ड्रैगन फाइटर प्रेस मीट आदिवासी ड्रैगन फाइटर दो 12 अगस्त 2001 रे जन्म लेना कोचुगांव रे हाबिल मुर्मू आयुरते चलावेन 12 जनवरी 2012 रे गुवाहाटी जीएमसी ऑडिटोरियम रे 102 सेंगेल आसार को जमा के मारांग पनत मंत्री सर्बानंद सोनोवाला आखड़ाते सेंगेल आसार को जिमा किदा भावना कथा दो उन अक्तो रे इटा इटा सावता ULFA NDFB KLO NLFB NSLA को जिमा किदा नित हबीते आसाम रे नावानी पुनत मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ओका को सेंगल जिमा अक्तो रे आसाम सरकार दो सेंगल टूटी सावता ओका जात रिया समस्या मेना ओना समाधान मेनते लय सदर लेदा मेनखान नित आसाम रे सरकार बांधाव कते रह नुकु आदिवासी ड्रैगन फाइटर सेंगल आसार जिमा कते चे लेकना सुविधा बाय एम अकत हुआ नोआ प्रेस मीट ते आसाम सरकार नोआ को दाबी पुराव लगित को लय जाहिर कना कुरी मारू बाकी और कथा हल आमार लड़ा केटार इतियालय आइडेंटिटी कार्ड पा नाई बाकी माने घर पा नाई सिहते जी किटा माने सरकारे स्वावलम्बन কৈ আছিল एटुको आमी विचारो जे स्वावलम्बन हय बा लोन हिसाबे बाकी कुरिखिनि आमी माने निजर संसारखन आमी माने पाति लम किन्तु ए किटा इतियालय होआ नाई सर एटुई कथा आमी गुवाहाटी लिली होटेलत आमी जितिया होआ नासिले आमार हिमंत बिश्व शर्मा सरकार तितिया आमी लग पाइছিলো और ही माने सबे किटा आमाक माने भाल प्रतिश्रुति दिছিলে किन्तु इतिया सरकार हय बीजेपी सरकार हय हिओ माने आमार प्रतिश्रुति किटा एटु पूरण करा नाय और बाकी कथा हल आमार बीटीसी प्रधान जिटु आमार बीटीआर हय प्रमोद बड़ तार लगतो गयছিলো हि आमार मेमोरेंडामत अलरेडी सिग्नेचार करिছে किन्तु इतियालय आमाक एको दिया हुआ नाय प्रमोद बड़ सारक एटुई कब विचारिছো जिटु आमार डिमांड्सत आछे माने डिफेन्स বা আমি এনেকা থাকিবলৈ নিবিচাৰো যিকিটা ল'ৰা আছে সিহঁতক মানে এটা এটা কৈ জব দিয়ে যেন আৰু আমি এতিয়া যেহেতু বিটিআৰ চৰকাৰ আমাৰ বিটিসি পাতিছে আমি ভাল ভাবো সিহঁতক কিন্তু আমাৰ ল'ৰা কেইটাৰ এনেকা দুৰ্ঘটনা হৈ আছে বা এনেকা অৱস্থা এটো কিন্তু না থাকি দিয়ে যেন আৰু ভাল যাতে অৱস্থা হয় 2020 চনত 23 জানুৱাৰীত যেটো সাৰেন্ডাৰ কৰিছো आमी 102टा हाथियार जमा दिसु অসম सरकार आसिले आमार सर्बानंद सोनोवाल तार हातते किन्तु आमी पुनर भावे हाथियार धरि जे आमी बेलेग बा अग्रवादी हय काम करिम एनेका आमार माने कोनो नियम नाई इतिया आमी भाल থাকিব বিচাৰিছো আৰু जिटु इतिया माने बीजेपी सरकार ताक बहुत आनंदित और आमी ताक माने रेसपेक्ट करो जाते एटुर कारणे माने आमार आदिवासी ड्रैगन फाइटर और केडार केटा बा आमार आदिवासी सम्प्रदायर जिमान मानु आछे बहुते पिछपरा आछे सिहतर विषये जाते भाल धरे चाय जेन और आमाक प्रतिश्रुति दिছিল जे अति सोनकाले 3 माहर भितरत आमार जिमान रिहेबिलिटेशन और स्वावलम्बन एबिलाक दिया हबो और आईडी कार्ड किन्तु इतिया लय 1.5 बছर হৈ আছে इतियालय आमार इतियालयके एको পোৱা নাই आमार केडर केटा एको পোৱা নাই और जितिया आमी आत्मसमर्पण करिছিলো आमार बीजेपी सरकार तात इतिया बीजेपी सरकारे আছে নতুনকৈ হল আমি আমাক ভাল লাগিছে আমি बीजेपी হৈ কাম কৰি আছিলো আৰু ইতিয়া কাম কৰি আছো आमार हेतुই आमार इतिया नतुन मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा डांगरिया तात आमार हेतु अनुरोध जाते आमार हनकाले आमार जिटु रिहेबिलिटेशन और पुनर्स्थापन जाते हनकाले दिए जेन और जिटु आमार इतिया डिफेन्सत जितिया आमी আগতে ডিমান্ড করিছিলো যে আমাক যেতে ডিফেন্সত যেতে পাও চাকরি আমার কয়টা লড়া কেটা গ্রাজুয়েট লড়া কেটা কিছুমান আছে এতিয়া আমার মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াই কৈছে 1 লাখ চাকরি দিব বলাইছে তো এই বিষয়ে আমি এইটোই কও যে আমার জীবন গ্রাজুয়েট লড়া কেটা আছে যেতে আমি যেতে ডিফেন্সত পাও আমার লড়া কেটা যেতে পাই যেন আর যেতে আমার আদিবাসী জীবন আদিবাসী আমি যেন পিছপৰা আছো যেতে আমি আগত আগে হৈ যাও আৰু সরকারে হেতুই যিবিলাক আমি ডিমান্ড কৰিছো যেহেতু এনডিবি কেটা আমি যেতিয়া সেন্টাৰ কৰিছিলো একাদগত কৰিছিলো এনডিবিৰ লগত তো সিহঁতি তো বিটিআৰ চুক্তি হল কিন্তু আমাৰ লৈ এতিয়ালৈকে চুক্তি না কিবা একটা হোৱাই নাই আৰু যেতে সরকাৰৰ তাত আমাৰ অনুৰোধ যেতিয়া হনকালে আমাৰ বিষয়ে যিবিলাক আমাৰ সমস্যা আছে ইমান 1.5 বছৰ হল এতিয়ালৈকে আমাৰ ল'ৰা কেইটা হাজুৰি কাম কৰিখিনি ঘৰ সংসাৰ চলাই আছে লিখা পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি পিছপৰা যেহেতু और যদি सरकार आमक नाचाय तेनहले आमी आरो पिछपरि जाम
আৰু চৰকাৰ বিচাৰিছে যে সকলো যিমান জনগোষ্ঠী আছে অসমত একেলগে যাতে আগবাঢ়ে আৰু জীৱন নিৰ্বাহ যাতে সকলো ভাল ভাল হয় সেই বিষয়েও চৰকাৰে আমাক যিবিলাক এটা আমি কৃষিক ইয়া যিবিলাক এটা আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ যিকোনো ক্ষেত্ৰত এই খেতি কৰি নহ'লে যিবা এটা ব্যৱস্থা যাতে চৰকাৰ আমাৰ ওপৰত যিবা এটা ব্যৱস্থা যাতে কৰে সেই বিষয়ে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যাতে আমাক সোনকালে ডিমাণ্ড যাতে পূৰণ হয় আৰু আমাক চাই যেন সেই কৈখিনি আমি কাম কৰি আছোঁ আমাৰ Gosaigao khona Siblal Tudua report Santali News.